Ja sam Bosjetko Đerek, učitelj sa matematike i fizike i radim u osnovnoj školi Središće Zagreb. U školi radim duže od 15 godina, a posebno me zanima primjena tehnologije u nastavi, primjena tehničkih rješenja. Sudjelovao sam u različitim međunarodnim i lokalnim projektima koji su imali različitu tematiku. Nazywam się Anna Koc i jestem nauczycielką chemii w 33. Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie. Poza byciem nauczycielką brałam udział w pracach nad rozwojem jednej z aplikacji edukacyjnych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie, głównie ze względu na to, że uwielbiam wykorzystywać technologie i inne metody wspierające proces nauczania. שלום, שמי סטלה מגיד פודולסקי, אני מישראל. אני מורה למדעים, כימיה, פיזיקה וביולוגיה בבית הספר 6-שנתי צמרות איילון בתל אביב. בנוסף לכך, אני מלמדת תכנות למתחילים. אני מתעניינת בשילוב של טכנולוגיה בתהליכי למידה והוראה ומשתמשת בכלים טכנולוגיים הכי מתקדמים עם התלמידים שלי. Teraz ja przekonam Was do korzystania z wirtualnej rzeczywistości, która może nas zabrać tam, gdzie tylko chcemy. Aplikacja, o której mówiłam na początku, nazywa się Empiriusz i jest świetnym przykładem zastosowania wirtualnej rzeczywistości w edukacji. Dzięki tej aplikacji możemy przenieść się do laboratorium chemicznego, w pełni wyposażonego do przeprowadzania eksperymentów chemicznych zawartych w programie nauczania. Dzięki tej aplikacji, za pomocą specjalnych gogli VR, uczeń zostaje przeniesiony do prawdziwego laboratorium chemicznego z całym wyposażeniem, odpowiednim szkłem oraz oczywiście odczynnikami. Aplikacja posiada również część teoretyczną, która jest idealna do wyjaśnienia uczniom np. budowy atomu czy kształtu cząsteczek. Empiriusz ma również wersję do nauki biologii, a także matematyki. Najważniejsze w tej aplikacji jest to, że uczniowie uwielbiają przenosić się do wirtualnej rzeczywistości. Mi svi živimo u informacijskom dobu, u vremenu u kojem tehnologija preuzima sve značajniju ulogu u različitim sferama ljudskog života. Danas je život bez tehnologije nezamisliv. Naši učenici su digitalni uređenici, odrastaju s tehnologijom. Smatram da mi učitelji trebamo u svojoj svakodnevnoj praksi više koristiti tehnološka rješenja koja su nam na raspolaganju. Smatram kako će budućnost obrazovanja biti obilježena kraticama AR, VR, 3D, XR i naravno AI. Korištenje tehnologije poput proširene stvarnosti i 3D modeliranja iznimno je jednostavno. Prvi koraci su jednostavni. Učenje je iznimno brzo i intuitivno. Postoje programi poput Tinkercada koji su jednostavni i besplatni, prilagođeni poučavanju. Učenici ih jednostavno usvajaju i koriste baš zbog te jednostavnosti i intuitivnosti. U tom i u njemu sličnim programima jednostavno je dodavanje učenika u razred, kreiranje zadataka za svakog učenika posebno, ali i kreiranje zajedničkih projektnih aktivnosti. Učenici rado sudjeluju u projektima kojima se primjenjuje proširena stvarnost, jer su im takve tehnologije same po sebi zanimljive, privlačne i motivirajuće. Objekte koje su kreirali u tim programima mogu uz par klikova mišem izvesti i koristiti kao objekte nekog virtualnog svijeta. Opet je sam proces ugradnje 3D modela u neku od platformi koja nudi mogućnost kreiranja virtualnog svijeta jednostavan, brz i intuitivan. בואו נדבר על בינה מלאכותית ושימוש של בינה מלאכותית בחינוך. לאחרונה נחשפנו לכלים שונים של בינה מלאכותית כמו ChatGPT, דלי, מידג'ורני. שימוש בכלים אלה יכול לגוון את תהליכי הוראה ולמידה ולעשות אותם מעניינים יותר ומשמעותיים יותר עבור התלמידים. ChatGPT זהו צ'אטבוט שיכול לענות על כל השאלות שלכם. בתור מורים אתם יכולים לבקש מצ'אטבוט לבנות עבורכם יחידות לימוד במערכי שיעור, אבל כמובן תצטרכו לעשות אדפטציה ושינויים שיתאימו לתלמידים שלכם. דלי ומידג'ורני אלה שתי אפליקציות מבוססות בינה מלאכותית אשר יכולים ליצור תמונות באמצעות משפט או טקסט אותו אנו כותבים. באמצעות אפליקציות אלה אתם יכולים להחיות ולהציג בתמונות כל סיפור או מאורע היסטורי. כמו כן, אתם יכולים לשחק עם התלמידים שלכם משחקים. הם יכולים ליצור תמונות ואז לנחש על פי התמונות איזה משפט רצו לרשום חברים שלהם. כיום בינה מלאכותית תופסת הרבה תחומים מהחיים שלנו. ניתן לערוך עם התלמידים דיונים
לגבי יתרונות וחסרונות של בינה מלאכותית בחיינו. Svim učiteljima preporučujem uporabu aplikacija s 3D modeliranjem i proširenom stvarnosti. Jednostavno je, a na taj način ćete zbilja obogatiti svoju nastavu. אני מקווה כי תרצו להשתמש בכלים של בינה מלאכותית עם התלמידים שלכם, ושתחשפו אותם ללמידת מכונה בדגש של שימוש מוסרי. Wszyscy musimy doskonalić nasze metody nauczania, aby nadążyć za rozwojem cywilizacji. Więc bądźmy otwarci na wszelkie nowe narzędzia technologiczne. Nasi uczniowie na pewno to docenią.